अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद समीउर ज़मा की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे करम फरमा ने एक वीडियो भेजी है जो जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब की है। इस वीडियो में मौसूफ़ ने मौलाना अबुल अला मौदूदी अलैहिर्रहमा की फ़िक्र पर एक मक़ाला नुमा तक़रीर पेश की है। चूँकि तक़रीर वीडियो की शक्ल में है, इसलिए इसका जायज़ा भी वीडियो की शक्ल में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो वजूहात से इस तक़रीर पर तबसरा और तासुरात की मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। एक तो इसलिए कि मौलाना मौदूदी हमारे फ़िक्री रहनुमा हैं, और दूसरे ये कि इस तक़रीर से बाज़ अफराद के जहनों में ज़हनी खिलजान पैदा हो सकता है और इस फ़िक्र पर जमात इस्लामी की पूरी इमारत तामीर हुई है। ये तक़रीर दिसंबर 2017 में रिविज़िटिंग मौदूदी के उन्वान से मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड की गई है, जो SIO की जानिब से जामिया इस्लामिया शांतापुरम केरला की उर्दू यूनिट की जानिब से मुनक़्क़िद की गई थी। ज़िमनी तौर पर अपनी बात शुरू करने से पहले ज़िमनी तौर पर एक दो इश्कालात मैं पेश करना चाहूँगा। पहला ये कि इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई कि मौलाना मौदूदी की फ़िक्र का तनक़ीदी जायज़ा लिया जाए, जबकि ये दुनिया के करोड़ों अफराद की तस्लीम करदा फ़िक्र बन गई है। दूसरा इश्काल ये कि तनक़ीदी जायज़ा अगर कुछ दानिश्वरों और उलमा के दरमियान लिया जाता तो मुनासिब होता। चंद अफराद और ख़वातीन, चंद नौखेज़ नौजवानों को जमा करके इनके सामने मौलाना की फ़िक्र को किसी हद तक मशकूक बनाना किस तरह से मुनासिब हो सकता है। आइए मैं अपने अल्फाज में तक़रीर के कुछ पॉइंट्स को आपके सामने पेश करता हूँ। मौसूफ़ का उन्वान था अहद मा बाद जदीद में फ़िक्र मौदूदी की मानूयत, द रेलेवेंस ऑफ मौलाना मौदूदीज़ थॉट इन पोस्ट मॉडर्न एरा। मौसूफ़ ने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा इस तरह से की कि उन्वान के तजवीज़ करने का मकसद यही हो सकता है कि ये बताना मकसूद हो कि हर मुफ़क्किर और दानिश्वर अपने वक्त ज़माने की पैदावार होता है, और कहा कि इस्लामी मुफ़क्किरीन की फ़िक्र चूँकि इस्लाम पर मबनी होती है, इसके बावजूद इनकी कुछ बातें टाइम स्पेसिफ़िक होती हैं और कुछ ज़मान व मकान से बालातर होती हैं। आगे कहा कि मौलाना मौदूदी की फ़िक्र को बाज़ लोग इस्लामी फ़िक्र कहते हैं और फ़िक्र मौदूदी कहने से मना करते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत से अहकाम और फ़िक्र को अक्स करना इंसानी कोशिश है, और हर इंसानी कोशिश में गलतियों का इम्कान मौजूद होता है, जिसका एतराफ़ मौलाना मौदूदी ने भी किया था। खुद जमात इस्लामी के दस्तूर में मौजूद है कि सिवाय अम्बिया के किसी की बातों को मियार हक़ न समझें। लिहाजा मौलाना मौदूदी की भी बहुत सी बातें वो हैं जो इंसानी कोशिश का नतीजा हैं। लिहाजा इनकी फ़िक्र को फ़िक्र मौदूदी कहना चाहिए। फ़िक्र इस्लामी कहेंगे तो गोया हम मौलाना को नबूवत का दर्जा देंगे, जो गलत है और नाजायज़। ये तमाम तमहीद बांधकर मौसूफ़ गोया मौलाना मौदूदी पर सख्त तनक़ीदें सुनने के लिए सामाईन को ज़हनी तौर पर तैयार करना हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मौलाना मौदूदी को मियार हक़ और नबी के मुक़ाम पर कौन समझता है और कौन कहता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौसूफ़ ने कहा कि मौलाना की तहरीरों में दो तरह की बातें हैं, एक वो जो नसूस से साबित हैं और एक वो है जो इंसानी कोशिश का नतीजा हैं, जो कुरान और सुन्नत को समझने में कोई भी मुफ़क्किर कोशिश करता है और जिसमें गलती का इम्कान मौजूद होता है। यह कहकर मौसूफ़ ने गोया कि मौलाना की तहरीरों को या कम अज़ कम कुछ हिस्सों को मशकूक बना दिया। आगे मौसूफ़ ने एक ही सांस में कहा कि इस्लाम ज़माने का साथ देने या साथ चलने के लिए नहीं आया, बल्कि ज़माने को चलाने या ज़माने की रहनुमाई करने के लिए आया। दूसरी ही सांस में वो कहते हैं कि इस्लाम ने इस बात को मलहूज़ रखा है कि ज़माना बदलता रहता है, ज़माने के मसाइल और तक़ाज़े बदलते रहते हैं। लिहाजा इस्लाम में ये इम्कान मौजूद है कि वह ज़माने के मसाइल और तक़ाज़ों के लिहाज से उनका साथ दे। यानी ये कि इस्लाम में कुछ स्टेबल एलिमेंट्स हैं और कुछ डायनामिक एलिमेंट्स। इज्तिहाद के ज़रिए ज़माने के तक़ाज़ों के मुताबिक उनका साथ दिया जा सकता है। इस लंबी चौड़ी तमहीद के बाद मोहतरम ने कहा कि
پوسٹ ماڈرن ایرا میں مولانا مودودی کی فکر کا اس طرح سے جائزہ لینا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں اسٹیبل ہیں اور ناقابل تبدیل ہے اور کون سی چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ آگے جو کچھ موصوف نے کہا کہ ماڈرنسٹ ایرا میں جو کہ مختلف ممالک کی کلونائزیشن کا زمانہ تھا، اس میں سیاست کو بہت اہمیت دی گئی تھی کہ سیاست زندگی کے ہر معاملے میں دخل دیتی ہے اور معاملات کو طے کرتی ہے۔ انہوں نے ماڈرنسٹ ایرا اور پوسٹ ماڈرنسٹ ایرا کے تفصیلات پیش کی اور کہا کہ پوسٹ ماڈرن ایرا میں مولانا مودودی کی فکر میں ایولیوشن یعنی ارتقاء کی ضرورت ہے اور ایوالو ہو رہی ہے۔ کچھ مفکرین ان کی فکر کی تجدید پر کام کر رہے ہیں۔ اب موصوف کی تقریر کے کچھ پوائنٹس میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ موصوف نے تفصیلی طور پر مولانا مودودی کی فکر پر ماڈرنسٹ ایرا کے اثرات کو پیش کیا، یعنی یہ کہا کہ ماڈرنسٹ ایرا کے اثرات مولانا مودودی کی فکر پر مرتب ہوئے، اور کہا کہ ماڈرنسٹ ایرا جو دراصل برطانیہ وغیرہ کی کولونائزیشن کا زمانہ تھا، جس میں سیاسی نظام کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس میں دین یعنی اسٹیٹ ایک ہماگیر تصور کا نام تھا، جس کو انگریزوں وغیرہ نے پھیلایا بھی اور عملاً قائم بھی کیا۔ اس دور میں مولانا مودودی نے اپنی تحریروں اور فکر کی ترویج کا آغاز کیا۔ موصوف کہتے ہیں کہ مولانا کی فکر پر یقیناً اس ماڈرنسٹ ایرا کی فکر کا اثر پڑا ہے۔ چنانچہ مولانا نے دین کو اسٹیٹ کی حیثیت میں ڈیفائن کیا اور بعض کتابوں مثلاً خطبات اور قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں دین کو اسٹیٹ کا نام دیا اور کہا کہ اللہ حاکم ہے، اور اسلامی شریعت کو اللہ کے قانون کا نام دیا، جس میں دین اور اسٹیٹ ہم معنی نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا کی فکر اور تحریروں میں سیاست اور سیاسی تبدیلی پر بہت زیادہ زور نظر آتا ہے۔ آگے موصوف نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی کے زمانے میں دنیا ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہی تھی اور انگریزوں اور ڈچ افراد کا چل چلاؤ تھا، مگر انگریزوں نے جاتے جاتے ایک ایسے ایلیٹ گروپ کو پیدا کر دیا تھا جو کالے ہونے کے باوجود گوروں کا دماغ اور سوچ رکھتے تھے۔ جب کولونیل پاورز گئے تو باقی دنیا میں اپنی فکر اور اپنا سیاسی نظام چھوڑ گئے۔ دنیا کے مختلف ممالک اپنے لیے سیاسی نظام کے طور پر ڈیموکریسی اور سیکولرزم کو قبول کیا اور کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں مولانا مودودی نے جو کچھ لکھا اور جو کچھ کہا وہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، اور کوئی بھی اسلامی مفکر ہوتا تو وہی کہتا جو مولانا نے کہا۔ یعنی کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا سعادت اللہ حسینی صاحب کے کہ مولانا مودودی کی سوچ حالات کا رد عمل تھی اور ان کی فکر اس وقت کے حالات کا تقاضا تھی۔ مگر انگریزوں کے جانے کے بعد سچویشن بدل گئی، خاص کر ہندوستان میں ایک نظام قائم ہو گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔ اب یہاں یہ سوال باقی نہیں رہا کہ یہاں کا نظام کیا ہو۔ اب سیاست کو یا سیاسی نظام کو متعارف کرانا اور سیاسی نظام پر بات کرنا irrelevant بات ہو گئی ہے۔ اب صرف اسلام کا تعارف اور اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے۔ مولانا کے لٹریچر میں سیاست اور اسٹیٹ پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کو ماڈرنسٹ فکر کی مخالفت کے تناظر میں لکھی گئی تحریریں سمجھنا ضروری ہے۔ پوسٹ ماڈرن کانٹیکسٹ میں ایک ڈیفرنٹ ڈسکورس کی ضرورت ہے۔ سعادت اللہ حسینی صاحب نے جو کچھ کہا کہ پوسٹ ماڈرنسٹ کانٹیکسٹ میں ایک ڈیفرنٹ ڈسکورس کی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی نے اپنے دور کے حالات اور ان کے درمیان ایوالو ہونے والے نظریات مثلاً سیکولرزم، ڈیموکریسی اور نیشنلزم پر بہت سخت تنقید کی اور ان سب کو بڑی سختی سے ریجیکٹ کیا۔ ڈیموکریسی اور نیشنلزم پر سخت تنقید کی اور ان سب کو بڑی سختی سے ریجیکٹ کیا۔ ان سے کسی بھی طرح سے تعلق کو کافرانہ تعلق، غیر اسلامی رویہ اور طاغوت سے مفاہمت سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماڈرنزم یا ماڈرنسٹ ایرا کے دور میں ان اصطلاحات کا تعارف اور آرٹیکولیشن مختلف تھا، اور پوسٹ ماڈرنزم کے زمانے میں ان کا آرٹیکولیشن اب بدل گیا۔ پہلے سیکولرزم کا تعارف اس طرح کرایا گیا تھا کہ اور عملاً نافذ بھی کیا گیا تھا کہ وہ ریلیجین لیس نظام ہو، یعنی مذہب کا انکار پر مبنی تھا سیکولرزم، جہاں مذہب کا وجود ہی نہ ہو بلکہ اس کی
बेखुनी हो। कम्युनिस्टों ने सेकुलरिज्म के इसी आइडिया को कबूल किया और बज़ोर ताकत मज़हब को ख़त्म करने की कोशिश की। मौलाना मौदूदी के दौर में यही चीज़ गालिब थी, लिहाजा जो मौक़िफ़ आपने यानी मौलाना मौदूदी ने अपनाया वो हर इस्लामी मुफक्किर ऐसा ही करता। बाद के दौर में एंग्लो सेक्सन सेकुलरिज्म इवॉल्व हुआ जो बरतानिया और अमेरिका में क़ायम हुआ। सेकुलरिज्म के इस नए वर्जन के मुताल्लिक़ हमारा रवैया एक जैसा नहीं होना चाहिए, यानी आज के दौर में सेकुलरिज्म वगैरह के ताल्लुक़ से हमारा रवैया बदलना चाहिए बक़ौल सादतुल्लाह हुसैनी साहब। और आपने फरमाया कि 1966 की करारदादों में जमात इस्लामी ने ऐसे सेकुलरिज्म से इत्तेफाक किया। नेशनलिज्म के मुताल्लिक़ मौलाना मौदूदी ने जो तनक़ीदें की वो मॉडर्निस्ट तसव्वुर की बुनियाद पर था कि रंग व नस्ल की बुनियाद पर कौमियत की असास थी, मगर अब ऐसा नहीं है। आज तो बाज़ मुफक्किरीन इस्लाम की मौजूदा हैसियत को पोस्ट मॉडर्न इस्लाम या पोस्ट इस्लाम कहते हैं। सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने कहा कि आज के इस्लाम को बाज़ मुफक्किरीन पोस्ट मॉडर्न इस्लाम या पोस्ट इस्लाम कहते हैं, जो बाज़ ममालिक में अमल में है जहाँ इस्लाम का या इस्लामी उसूलों का नाम लिए बग़ैर इस्लाम के मक़ासिद शरीयत को मलहूज़ रखा जाए और उन्हें आम किया जाए, मगर ये मुनासिब नहीं। अलबत्ता जिन मकामात पर अवाम इस्लाम से नावाकिफ़ हैं या इस्लाम के उसूलों को मानने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पैरेलल पॉलिटिकल प्रोसेस चलाना मुनासिब है बक़ौल सादत साहब के। हिंदुस्तान में तहरीक ने यही अरेंजमेंट किया। बाज़ पोस्ट मॉडर्न सोच रखने वाले अफराद जैसे यूरोपीय ममालिक में ये कहा जा रहा है कि हमें किसी मुकाम के लोकल कल्चर और लोकल वैल्यूज़ को कबूल करना चाहिए, अलबत्ता हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ दीनी क़दरों से मेल खाती है और कौन सी नहीं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मौसूफ़ ने अपने मक़ाले या तक़रीर में पेश किए। इन पर मैं अपने कुछ तासुरात और तबसरा पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बात सख्त काबिल एतराज़ है कि मौसूफ़ ने मौलाना की इन बातों को गलत ठहराने की कोशिश की जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा है और जो जमात इस्लामी की तासीस की बुनियादी अग़राज़ और मक़ासिद में से हैं। मसलन मौसूफ़ ने दीन को स्टेट, अल्लाह को हाकिम और शरीयत को क़ानून कहने पर एतराज़ किया। मोहतरम ने खुतबात और कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात में दीन, इलाह और शरीयत की तारीफ़ में मौलाना पर गैर महसूस अंदाज में तनक़ीद की, जबकि मौलाना ने कुरान के इन इस्तिलाहात को कुरानी आयात ही के ज़रिए से साबित किया। ना तो ये तो वही तनक़ीद है, यानी इस तरह का कहना कि ये अल्फाज या इस्तिलाहात मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा ने गलत इस्तेमाल किए हैं, तो ये वही तनक़ीद है जो वहीदुद्दीन खान साहब ने ताबीर की गलती नामी किताब में की है। दीन का मतलब अगर स्टेट नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अगर दीन का मतलब स्टेट नहीं है और शरीयत का मतलब क़ानून नहीं है, तो कुरान के बहुत से अहकामात बेमाने होकर रह जाएंगे। जब रियासत नहीं होगी और क़ानून नहीं होगा तो क़ुव्वत तनफीज़ किसके पास होगी? चोर के हाथ काटने और ज़ानी को संसार करने की आयात सिर्फ तिलावत के लिए हैं। मौलाना की तहरीरों में सियासत पर ज़ोर देने की बात उनकी ज़हनी उपज नहीं है, बल्कि सारी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ इस बात पर गवाह हैं कि सियासी इक़्तिदार की बात अल्लाह के रसूल ने इब्तिदा से की। आपने सियासी इक़्तिदार की बात उस वक्त नहीं की जबकि मदीना की रियासत कायम हो चुकी थी, बल्कि मक्के की इब्तिदाई दौर में भी जब आप दीन की दावत दे रहे थे तो लोगों से कह रहे थे कि कलिमतुन तक़ूलूनहा तमलिकून बिहल अरब वल अजम, यानी इस कलमे को कबूल कर लो, अरब और अजम के तुम मालिक बन जाओगे। यानी शुरू से एक इस्लामी स्टेट के क़ियाम का ख्याल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में था। मौसूफ़ ने यानी सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने मौलाना की फ़िक्र को मॉडर्निस्ट इरा की बयानिए के रद्द अमल से ताबीर किया है, जो नहायत अफसोसनाक है। मौलाना की फ़िक्र चंद फ़रोई मसाइल के मुतालिक नहीं है, बल्कि यह सारे इस्लाम, कुरानी तालीमात और अल्लाह के रसूल की सीरत के गहरे मुताले का निचोड़ है। इसे किसी ज़माने और चंद फ़िलासफ़र्स की सोच का रद्द अमल कहना या तो कच फ़हमी है या किसी और की तहरीर की मुतासिर होने की निशानी, या तजाहुल आरिफाना भी हो सकता है। जहाँ तक मौसूफ़ ने पोस्ट मॉडर्न इरा में मौलाना मौदूदी की फ़िक्र में तब्दीली और एवोल्यूशन की बात की है,
وہ محترم کے اسی انداز فکر کی غمازی کرتا ہے کہ وہ زمانے حاضر کے فکری الغار اور میدانی کشاکش سے مروب اور خوفزدہ ہیں، ورنہ اسلام کی آزمائشوں سے بھری جد و جہد سے کوئی مسلمان جو اس کا بھرپور علم و فہم رکھتا ہے ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کوئی مریخ پر کمن ڈالنے کا حوصلہ ہو، جب مریخ پر کمن ڈالنے کا حوصلہ ہو تو چاند تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر چاند تک رسائی کا ارادہ کرے گا کوئی آدمی تو کسی پہاڑی کی چوٹی پر اس کی منزل ہوگی۔ یعنی اپنے کیڈر اور اپنے لوگوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر وہ جرأت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مفاہمت کے یا پھر حالات سے سمجھوتہ کرنے کے سلسلے میں، یا مولانا مودودی کے تحریروں کے اندر کچھ ایولیوشن کی یا تبدیلی کی ضرورت کو ظاہر کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھا کرتے تھے۔ جناب خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی پیٹھ کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دن وہ آئے گا جب ثنا کی پہاڑیوں سے ایک تنہا عورت حضرموت تک سفر کرے گی اور اسے سوائے کسی جنگلی جانور کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام قائم ہوگا اور اطمینان قائم ہوگا کہ کسی کا خوف کسی عورت کو بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی دور کا سفر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پہلے ہی سے ایک اسٹیٹ کے قیام اور اللہ کے دین کے قیام کا منصوبہ تصور موجود تھا۔ جنگ خندق کے دوران پتھروں سے نکلنے والی چنگاریوں میں صحابہ اکرام کو ایران اور شام کی فتح کی بشارت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بقول مولانا مودودی یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری۔ اگر موصوف کو مولانا مودودی کے تحریروں سے اور فکر سے اختلاف ہے یا اسے ایوالو کرنے کی وکالت کرتے ہیں اور حالات کے تحت کچھ نرمی لانے کی وکالت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کوئی اور جماعت تشکیل دیں، مولانا کی فکر کی بنیاد پر برپا کی گئی تحریک پر اپنی فکر کو مسلط کر کے اسے اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔